Hello guys, good morning sa mga followers nako ug mga supporters diri sa Kapiuan og sa Mandilikit. Kinsa to guys, gusto mangayo og saging tinagod, saging nga lakatan ni guys. Dilin sa guys saha gyud ha, kundi gitagod ko ni. Unod ni sa ulo ni sa saging nga lakatan gitagod ko, gihiwa-hiwa. Nya kinsa guys interesado guys mo tanom, nya ani tagaan ko guys. Kinahanglan na mong bangag na daan kay kung dili dahil ninyo guys tanom mamatay siya. Oh, mo ni. Kung kinsa guys interesado mo tanom ang saging nga lakatan, tinagod ko ni guys. Kay wala ko guys panahon nga mo tanom. Kay busy ta guys. Ako na rin ni guys ihatag kontra mamatay ni dire. Sayang, ihatag na lang ko guys para makatabang pod ko. Oh, ang uban ni guys nalaya na kay tungod sa init. Mo ni guys, comment ra mo guys, comment ra mo kung kinsa ka mo ngayo kay tagaan ta ka kini nga saging ko nga tinagod, saging nga lakatan ni guys ha. Mo ni sila kana mo na sila nga kuana